चिकेन चिकेन कसा चिकेन कसा गोटे झील पिला भाया हूँ एमती बांध है स्प्राइट गोटे 2 लिट्रिकिया माजा गोटे 1.2 लिटर तापर फुर्टी मध्य अच्छी आबे नहीं चल ठंडा धरी जितु मोर चलू भोजी के ठंडा ये ठंडा ये जितु सांग मैंने भोजी कर चलू खुड़ीपल्ली रास्तार चल आगे जावा नुआ माटी पड़ी वर्षा टी गले जापर पड़ज खाली कौन कहलु काम अच्छी सरम तू कौन बेपार करू कि ये लंका चोरी कर भोजी कर अना कहीं आम ओला गाड़ी चढ़ु गाड़ी साउंड न हो जितु साउंड काटुची डिस्टेंस टा कौन अधिक लगे आमर जंगल गोटे अच्छी ठाकुराणी मंदिर कौन कि पछपटे कौन कर रोसे सब रेडी हो कौन आम पछरे कह ए पप्पू ए पप्पू पप्पू मैडम फोन कर कि आओ कौन बाड़े हो सची सची ने फिटे गेरा दे पियो आउ टे ठंडा हो मारदेबू तो इधर पछाड़ पका चिड़िया काटु जीवा चिड़िया छाड़ी दे तार सब तू रखिछु कि काट दिया गेला तो बोला काट काट कहबो कि फिटे दउनु ठंडा हम गरम हो जो तू फिटे कि से हम जण दिया दबा से तांकर से खेल थांदो आ तांकर से खेल थांदो दउनु आगो फुटी काकू दे दे फुटी अछि मोर आर वाला दमुनी मत गोटे दे
ତାକୁ ତିଆରି ଆଗ ଥଲା ଯାଇ ମାରି ଦେଲା ତାକୁ ଏଇଟା ଦଉନି ହେଲା ଗୋପାଳି ଆସିଲା କି ତାର କଥା ଦେଖି କିଛି ଖାଇଲେ ଟିକେ ରହି ଯାଉ ଚାଲ ପକା ଏମିତି କଣ ନବ ସେଇଠୁ ଆଉ ଥରେ ପଳେଇବ କମ ଯାବେ ପାରୁ ପଳଉଛି ଏ ଧର ରେ ପକା ଧରୁନୁ ଆରେ ଟମାଟୋ କାଇଁ ମିଳବେନି ଭैया अरे तू कितना का लोग ଧଳାଟା ଭଲ ଲାଗୁନି ଧଳା ଧଳା ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଜି ପାଟି ଉଡ଼ିଲା अरे एमती चेयर से पड़गला देरे ठोप एति टिके ना दे अरे मत दे रे से नहीं गला संडे संडे रे गोटे पिकनिक चलछि सांग मैंने गुड़ी बोली झरणा अच्छी गोटे शुणी से झरणा तले गोटे ठाकुराणी का मंदिर अच्छी भोजी हंडा हांडी पूरा सेटअप ये पूरा फ्री रे पानी सुविधा मत पूरा ये कौन गोटे निआ पूरा जोर जबरदस्त बाहर एरा कौन चली डाली फुटण में एते निआ चलती केते रोसे कारक रे आ प्रबल 3टा रोसे कार लाइसन 3टा चुली रे धीरे सब नहीं अच्छी पड़ी जाओ केते पड़ियो मु हेरा कहली एते आगो पड़ी जाना पे जीरा पके देथान हां हां मया आ कौन चल छी चिकन बड़ा तार प्रस्तुति आओ सचिन सॉरी सॉरी गाने खाली दारे छानिया दादा भैया हमरा कोइ देजु छाना होनी ए बारी बर्तमान आमर सब कंचा मसला पियाज आउ रसुण तार पेस्ट पड़ो सब पकई घाटी चिकेन पोड़ा कराब कदली पत्र सी अच्छी से सेटअप दे चुले पोड़ा हम जिते भोजी है आम महेश्वर चिकेन पोड़ार दायित्वटा से नहीं से सदा यहाँ करे चिकेन गुड़े को कदली पत्र गुरे बांधी तार सेटअप चलती
ପଛପଟେ ଆହୁରି ପତ୍ର ଅଛି ପରା। କାନ୍ଦିଲାଣି ଆଡ଼େ ଏଟା କ'ଣ କିରେ କି ଆଇଟମ୍ ଏଟା ମାଛ ବେସର କହିକି ମସଲା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଠକିଦେଲେ କିରା ଠକିଦେଲ କାଲି ହବ ନା ବେଗେ ପୋଡ଼ରେ ମହିଆ ଏଇଠି ମାଛ କାଲିଆ ଆରେ ତା ଉପରେ କଦଳୀ ପତ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରେଇ ଦେନ କାଟିନି ଝିଅ ପିଲା ଭଳିଆ ହଉଛି ଏମିତି ବାନ୍ଧେ ହେଲା ଏ ତା ଗଞ୍ଜି ତଳେ ବାନ୍ଧିଦେ ପେଟଟା ଟିକେ କମିଯିବ ଟାଇଟ୍ କରିକି ଏଟା କି ମାଛ କି ରୋହିଟା ଆରେ ସଚି ଆରେ ଏଟା କି ମାଛ କଞ୍ଚାର ହେଲେ ଲାଗିବ ଠିକ ଲାଗିବ ବମ୍ବୋ ନାଇଁ ରେ ହେଇନି ଆଉ ତ ଛାଣ ଆମର କାଇଁ ଭାଙ୍ଗୁଛୁ କାଢି ଦେ ଖାଇଲୁଣି ଯଦି କାଢି ଦେ ଜିତୁ ମାଛ ଖାଇବ ବୋଲି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦେଖେଇଲାଣି ମାଛ ଆଣିଲା ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରା ଟିକେ ବୁଲେଇଲା ଆଉ କିଛି ନଥିବ ସବୁ ପୁରା ଶେଷ ଗୋଟେ ଥରକେ ଶେଷ ଏବେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ମାଛର ଟୁକୁଡ଼ା ବି ନାହିଁ କଣ୍ଟା ଫଣ୍ଟା ସବୁ ଘରକୁ ପଳେଇଲା ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ଚଳିବ ଏବେ ଏଠି ଆମର ଚିକେନ୍ ପୋଡ଼ାକୁ ଚୁଲିରୁ କଢ଼ା ହେଇଯାଇଛି ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ମାନେ ଚିକେନ୍ ସବୁ ଜାଗା 5 ପିସ୍ 7 ପିସ୍ ଥିବ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବାହାରିଲେ ଆଉ ତାର କିଛି ବି ରହିବନି ସେ ଟେଷ୍ଟ କରିବ ବୋଲି ଧରିକି ଚାଲିଲେଣି ଏବେଠୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବି ସାଇଡ଼ରୁ ବାସ୍ ବାସ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଏବେ ଚିକେନ୍ ପୋଡ଼ା ଉପରେ ଏବେ ପୁରା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭାତ ଡାଲି ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଚିକେନ୍ ପାମ୍ପଡ଼ ଏବେ ସବୁ ବସି ପଡ଼ିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ପେଟି ପେଟି ନାଦି ଦେଇକି ତାରେ ଘରକୁ ପଳେଇବୁ ଆଉ ଏବେ ଖିଆ ସରିଲା ପରେ ଚାଲିଛି ଏଠି ଫଟୋ ସୁଟ୍ ପାଇଁ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ପୁଣି ଆଥରେ ଚେଞ୍ଜ ହେବେ ଏପଟେ ଖରା ପଡ଼ୁନି ହେଲେ ଆର ପଟକୁ ଆଥରେ ପୁଣି ବୁଲିବେ ଫଟୋ ସରିଲା